आम संस्कृति परंपरा रे बाहा गला परे गोत्र परिवर्तन हुई आपण जो गोत्र को जाती से गोत्र अनुसार सब पूजा विधि सब होता है तो ठीक से भली से जने तमिल को बाहा माने से जने तमिल कर स्त्री ओडिया हिसाब से कौटी कनसीडर करा जिवो एठी पढ़ी एठी बढ़ी एई माटी पानी पवन सागर से एक्वेंटेड अछंती कंट्रीब्यूशन आज्ञा सब बाई इलेक्शन तांकर कंट्रीब्यूशन रहुथला एया जे से जो विभाग रे थिले से विभाग रो मिस यूटिलाइजेशन करिकरी तांकर स्टाफ को यूज करिकरी विभाग को यूटिलाइज करिकरी केमती वुमेन वोट को बीजेडी फोल्ड कोन आजिवो एथिरे तांकर कंट्रीब्यूशन थिला। आम सहित अछंती श्रीमय मिश्र ना काफी काना दीर्घ मास हबो चर्चा रे अछंती सोशल मीडिया रो गोटिए पोस्ट गणमाध्यम रो शिरोनाम पलटुची हेडलाइंस होउची एवं वर्तमान समय रे नुआपड़ा इलेक्शन चलची बा इलेक्शन चलची यार भितरे गोटे पोस्ट मध्य आसिला जे टाइटानिक उपाख्यान देइछन्ती आगुरु अनेक उपाख्यान देइथिले किंतु वर्तमान टाइटानिक उपाख्यान देइछन्ती एवं बिजू जनता दलर किए मंग धरिबा आगकू से कथा को मध्य से उपस्थापना करिसेंती परोक्ष रे से विषय अधिक आलोचना करबा हम सहित श्रीमय मैडम अछन्ती सीधासल कथा मैडम आपन को टीवी को स्वागत। मैडम बेसी बुलेई बंकी जीवानी सीधा प्रश्न मोर जे टाइटानिक बिजू जनता दल शक्ति नानी सुजाता पांड्यान एटा सत्य तो निहाती भाबरे सत्य आपण माने निजर टिके इंटेलिजेंस अप्लाई कले बुझी परिवे जे कथाटा वर्तमान प्रेजेंट सिनारियो को केते मैच करूची 1997 मसिया रे टाइटानिक मूवीटी आस्तला 1997 मसिया रे बिजू जनता दल गठन करा जायतिला आउ 24 मसिया रे गोटे प्रकार कहिया को गले डंगारे किछि पानी पसिला डंगारे जेतेबेले पानी पसे तार कैप्टेन बा से डंगा को जो माने परिचालना करथांती जहाज को जो माने परिचालना करंती ताकर मुख्य उद्देश्य थाए केमती जल निष्कासन करबा सो दैट गोटे स्मूथ जर्नी करि परिबो डंगाटी किंतु एठी बिजू जनता दल रे से भलिया किछि हेला नै पानी पसुची एवं बिजू जनता दल आजिका डेट रे गोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हे जाइछि जने अण ओडिया दंपति कर पैतृक संपत्ति हिसाब रे से माने ताको व्यवहार करूछथि नले आपण टिके भाबिले आज्ञा जो मानकर चाकरी रु से माने रिजाइन कले से माने ओडिसा रे पड़ी रही कि कोन करूछथि नवीन निवास आसिकरी कोन करूछथि हॉस्पिटल ले कोन करूथले कोन आ केहि नांती नवीन बाबू कर देखा सुना करिवा पई तो मु भाबुची से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जदि जेते बेले दल हे परिबो सेते बेले पुनी थरे बिजू जनता दल ट्रैक को फेरिबो। सुजाता पांड्यान आसुछंती बोली ये कथा वर्तमान छंती माने योजना चलीछि एवं सी आसिले पूरा बुड़ी जीवो टाइटानिक भली बिजू जनता दल बोली आपण भाबिछंती लोक 2024 रे काहे कि प्रत्याख्यान कले वीके पांड्यान कर एंट्री को बिजू जनता दल रे माने कर्मी माने एवं नेता माने ग्रहण न कले भी गोटे कंपल्सन रे नवीन बाबू मुह को देखिकी से चली किंतु जनता तो प्रत्याख्यान करदेले ना आज्ञा आज्ञा गणतांत्रिक प्रक्रिया रे जनता होउछंती जनार्दन आज भी आपण देखिबे जनता मन रे सेही भावनाटा अछि लोक घृणा करूछंती लोक कहउछंती जे ओडिया जणे आसंतु हमकु शासन करंतु बा गोटे दलर दायित्व नियंतु कोटिए सदस्य थिबा दल को आज जदि जणे अण ओडिया निज कंट्रोल रे रखिबे से दंपति दी जनक जदि दल को कंट्रोल रे रखिबे ताला कोन कहिबा सुजाता तो ओडिया झियो किंतु कथा होची सुजाता को भी ग्रहण करा जीवो नाही बोध हुए ये नैरेटिव मध्ये अछि काई ना जेहेतु पांड्यान दंपति मु परा तीनटी जिंस कहबी प्रथम कथा हला मु मोर रजिस्ट्रेशन नंबर मागितली देई पारले कि ना द्वितीय कथा मु कहितली मामू घर रो ठिकाना दियंतु नुआपड़ा रे देई पारले कि ना ठीक सेमिति बाप घर ठिकाना मध्ये केन्द्रापड़ा रे मिलिबार संभावना माने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल आउ बाहाई गला परे झियो माने प्रायतः दुई कूल को हिता मोर भी गोटे झियो अछि बाहाई गला परे मु कोन कहबी कि मो झियो मो घर को आसीबोनी सब ठीक किंतु आम संस्कृति परंपरा रे बाहाई गला परे गोत्र परिवर्तन हुई आपण जो गोत्र को जाती से गोत्र अनुसार सब पूजा विधि सब होता है तो ठीक से भली से जने तमिल को बाहा माने से जने तमिल कर स्त्री ओडिया हिसाब से कौटी कनसीडर करा जिवो एठी पढ़ी एठी बढ़ी एई माटी पानी पवन सागर से एक्वेंटेड अछंती कंट्रीब्यूशन आज्ञा सब बाई इलेक्शन तांकर कंट्रीब्यूशन रहुथला एया जे से जो विभाग रे थिले से विभाग रो मिस यूटिलाइजेशन करिकरी तांकर स्टाफ को यूज करिकरी विभाग को यूटिलाइज करिकरी केमती वुमेन वोट को बीजेडी फोल्ड कोन आजिवो एथिरे तांकर कंट्रीब्यूशन थिला किंतु एटा तो गोटे फर्जरी ना आज्ञा एटा तो केबे भी कुहा जीवनी जे जणे आ आपण देखिथिबे से छाटटी पडितला 2024 रे ड्यूरिंग इलेक्शन तांको से विभाग रु निष्कासन एटा मु कहूने एटा इलेक्शन कमिशन कहिथिले जे तांकर इन्वॉल्वमेंट जेहेतु बीइंग एन ऑफिसर तांकर इन्वॉल्वमेंट रहिची मिशन शक्ति डिपार्टमेंट को से यूज मिस यूटिलाइज करूचंती सेति पई तांको से विभाग रु विताड़ित करा जैतले तो मु कहूने
এটা তো ইলেକ୍ସନ କମିଶନର କହିଥିଲେ। ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ତ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ମାନେ ବୁଡିବା ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିଲାଣି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କିଏ ନା କିଏ ଜଣେ ଜଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଗଢିଥିଲେ ଦଳକୁ ହାର୍ଡଲି ବହୁତ କମ ଲୋକ ଏଥିରେ ଆଉ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଏବେ ବି ଡର ଅଛି, ମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡରୁଛନ୍ତି ତାମିଲ ଦମ୍ପତି। କଣ ପାଇଁ ଓଡିଆ ରକ୍ତ ବୋଧେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋହୁ ନାହିଁ? ଯୋଉମାନଙ୍କ ଦେହରେ ଓଡିଆ ରକ୍ତ ବୋହୁଥିବ ସେମାନେ କାହିଁ ଅଣ ଓଡିଆକୁ ଡରିବେ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି କହୁଥିଲେ ଶିଖି ମନେଇର କଥା କହୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ବାଜିଥିଲା। ସେଇମାନେ ତ ଆଜି ଯାଇକିରି ତାଙ୍କ ଗୋଡ ତଳେ ପଡୁଛନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର କାହିଁକି ବାହାରୁନି ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ? ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିଲୁ, ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଥିଲେ, ସିଏ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଅମର ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ। ଶ୍ରୀମୟ ମିଶ୍ର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି। ସେପଟେ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ ବେହେରାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଟକର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଭଳି ଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଇଏ ଧୀରେ 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 ଭାଡ଼ି ଖାଲି ହେଇଯିବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର। ଇଏ ସତ୍ୟ ନା ଆପଣ ଅନୁଭବ କଲେ? ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ପଶିଥିବା ପାଣିକୁ ଯଦି ନିଷ୍କାସନ ନ କରାଯାଏ, ସେଇ ଅଣଓଣିଆ ଦମ୍ପତିକୁ ଯଦି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ନ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ଅବସ୍ଥା ସେଇଆ ହବ। ଆଉ ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେବା ଗୋଟେ କଣ ବଡ କଥା କି? ଆଉ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଆର୍ଟିକଲ 19 କହୁଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ନାଗରିକ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ଯେକୌଣସି ପାର୍ଟିକୁ ସେ ଚୁଜ୍ କରିକି ସେଥିରେ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଇଚ୍ଛା, ମୁଁ ସେଥିରେ କିଛି କହିପାରିବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକରି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, କଣ ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା? 1999 ମସିହା ପରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆକ୍ଟିଭଲି ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ରହିଲା। କାହିଁକି ରହିଲା ନା ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ନେଇକି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର କଥା, ମତେ ବି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ତ 20 ବର୍ଷ ଏଇ ଦଳକୁ ଦେଇଛି ନା, ନିଜର ଶ୍ରମ ଦେଇଛି, ସମୟ ଦେଇଛି। ମୋ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ଅନେକ ନେତା ଅନେକ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ବାଧୁଛି ଯେ ଅଣ ଓଡିଆ ଦମ୍ପତିଙ୍କ କବଳକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଚାଲିଯାଇଛି। ନବୀନ ବାବୁ ଏବେ ବି ଯୋଉ ମୁଁ ଆସିବି ସେଇ ନୂଆପଡା କଥାକୁ, ନୂଆପଡା ବା ଇଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି, ନବୀନ ବାବୁ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ନୂଆପଡା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିଛନ୍ତି, ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏବେ ବି ସେଇ ତାଙ୍କରି କଥାରେ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ମାନେ ମୁଁ ତ ଏବେ ବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋ ନେତା କହୁଛି, କାହିଁକିନା ସେ ମୋତେ ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖରାପ କହିନାହିଁ କି କହିବି ନାହିଁ ମଧ୍ୟ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ଆଜି ବି ନୂଆପଡାରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ଖଟକିଲା, ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେଠି କିଏ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ ନା, ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯାଇଥିବେ, ପୁରା ପ୍ରପର ପ୍ଲାନ୍ ହେଇଥିବ। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲାନ୍ଟା ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସଭା ପାଇଁ ହେଇପାରିଲା, କଣ୍ଡୋଲେନ୍ସ ମିଟିଂ ଆଗ ଦିନ କାହିଁ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଶ୍ରୀ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ, ସିଏ ତାଙ୍କର ଦଳରେ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବେ ବି ମାନେ ଅପୋଜିସନ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଜଣେ ଏମଏଲଏ ଥିଲେ। ଦୁଃଖଦ ସମୟ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭାଙ୍ଗି ପଡିଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଯଦି ନୂଆପଡାକୁ ଯାଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ନୂଆପଡାବାସୀ ହେଇଥାଇପାରେ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବେ, ମୋର ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ରହିବ, ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ କର୍ଣ୍ଣର ବା ଇମୋସନ ରହିବ ଯେ ନା ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ, ସେଠି ସମୀକରଣ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ବିଜେପିରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇଗଲେ। କିନ୍ତୁ ବିଜେଡି କଣ କଲା ନା ସ୍ନେହାଙ୍ଗୀନ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ସେଠି ବସେଇଲା ମାମୁଁ ଘର କଥା କହିକି। ତେଣୁ ଇଏ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏଇଠି ତ ଗୋଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ କଥାକୁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲା ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ କଥା, ଆଜି ବି କହୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ 50% ରିଜର୍ଭେସନ ଆଣିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ, ତାହେଲେ ନୂଆପଡା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ 50% ସମିତି ସଭ୍ୟ ମହିଳା ଥିବେ, 50% ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମହିଳା ଥିବେ, 50% ସରପଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ଥିବେ। କାହିଁ ନୂଆପଡାର ସେଇ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କଣ ଯୋଗ୍ୟ ଜଣେ ବି ମହିଳା ହେଲେ ନାହିଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭଡାରେ ଆଣିବାକୁ ପଡିଲା ବରଗଡରୁ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେନି କି ପାଣ୍ଡିଆନ ହଉଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ମାନସ ପୁତ୍ର, ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଛି। ଆଉ ଖୁସି ହେଲେ ୱିଥ୍ ଓବ୍ଲିଗେସନ ବୋଧେ ଟିକେଟଟା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ନହେଲେ କଣ ନୂଆପଡାରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା କେହି ନାହାନ୍ତି? ଏଇ ତ ପ୍ରଚାରରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବହୁତ ମହିଳା ବାହାରୁଛନ୍ତି। କାହିଁ ସେମାନେ ତ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ନୂଆପଡାରେ ନାହାନ୍ତି। ୱାରେ ୱା, କିଏ ନୀତି! ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ନୂଆପଡା କଣ ହବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ? ନୂଆପଡାରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ରହିଲା। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ତ୍ରିମୁଖୀ ଫାଇଟିଂ ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟାକଫୁଟରେ ଏଇଥିପାଇଁ ଅଛି, ଯେହେତୁ ବାହାରର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଜଣେ ନେଇଛନ୍ତି।
आउ राजू ढोलकिया पुओ को प्रति निहाती रूप से लोकंकर टिके इमोशनल अटैचमेंट रही आ श्री घासीराम माझी से होचंदी माटी रे बढ़ी जड़े व्यक्ति माटीर मनीष तेणुक मु कहा सपक्ष कहा विपक्ष कहू ना किंतु एतिकी कहबी जे हाई वोल्टेज इलेक्शन गोटे होउची आ लोक मैंने सेतिकी सचेतन अच्छा जानी जे काहाकू भोट देले आगामी दिन में तांको कार्य हो पार से मत लगुच सचेतन भोटर को आम कि कहबार आवश्यकता नहीं। मैडम आउ गोटे प्रश्न जे एते दिन हो गलानी किंतु आपण को दल को जिबे ना राजनीति कैरियर आगू बढ़िबो कि नाही कोन करिवे से बाबद आपण एपंत स्पष्टता कि छानलेनी किछ कहबे कि हम मु अनेक पॉडकास्ट रे मध्ये कहिछि जे जेउ दल रो आइडियोलॉजी मते भलो लागिबो बा मु गोटे स्पष्टवादी नेत्री हिसाब रे रहिबा पई चाहूछि कहार चापरे रही मोर मत को स्वाधीन मत बा स्वाधीन चिंताधारा को पुणी सप्रेस करने चाहूना तो मोर स्वाधीन चिंताधारा सहित जो दल मत सादरे ग्रहण करिवो मु निश्चित भाव से दल पे काम करी किंतु वर्तमान मु गोटे ब्रेक नहीं पॉलिटिक्स। मैडम शेष प्रश्न जे जेतबेला आपण एमती गणमाध्यम लेखुचंती प्रतिक्रिया रखुचंती से समय बिजु जनता दल अनेक नेत्री माने प्रतिक्रिया प्रकाश करुचंती श्रीमयी मिश्र किए एवं श्रीमयी मिश्र पाखे केते भोट अछि सी को भलिया नेत्री एमती कही आपन को समालोचना करती आपन तो निहत देखुथिबे किंतु आपन को सेतबेले मानसिकता कोन हुए जे सेमानकर प्रतिक्रिया आपन को ऊपर प्रभाव पड़े ना पड़े। इंग्राजी रे गोटे शब्द अछि आगे इग्नोर आपन जदि सब जिंस को भीतर को टाणी नेबे ना आपनकर बीपी बढ़िबो मु तेणुक इग्नोर करे आउ गोटे कथा आज्ञा खाली समालोचना ता करना चरित्र संहार मध्य करुचंती विभिन्न प्रकार बाजे वार्ड लिखुचंती विभिन्न प्रकार माने सेगुडा कहि भी हबनी गणमाध्यम आगे आज्ञा सेटा तांकर संस्कार जी जो मु आपण देखिथिबे मोर कोनोसी पोस्ट रे मु अपशब्द केबे व्यवहार करी नाही बा कोनोसी पोस्ट रे काहाकू गाली गुलज करे नाही तेणु करी मु भी आशा करे आमे जेतु गोटे सभ्य समाज रे रहूछु समस्तक घरे माँ अछंती भौणी अछंती भाउज अछंती जदि प्रकृत रे महिला माननकू आपण रेस्पेक्ट करूचंती ताले सोशल मीडिया रो मिस यूटिलाइज करंतु नाही एमिति किछि शब्द प्रयोग करंतु नाही जे काहाकू व्यक्तिगत स्तर रे सेटा बाधिबो। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आप सहित रहिले आम आलोचना करथिले श्रीमयी मिश्र सहित अनेक कथा नुआपड़ा ठारू आरंभ करी बिजु जनता दलर भविष्यत कथा एवं वर्तमान समय जो सिचुएशन अछि एवं को भली भाव में उत्तराधिकारी किए हेबे सेतिपई जो बृहत्तर योजना चली एवं से योजना जदि इम्प्लीमेंट हुए ताहले राज्य में बिजु जनता दलर अवस्था कौन हम से विषय में से प्रतिक्रिया रखुते भुवनेश्वर कैंपस विश्वजीत सिंपल नायक ओटीवी।